मदीना मुबारक जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हज मुबारक अल्लाहू अकबर हबीजुल भाईजान जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर हेलो अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर हज मुबारक अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हज मुबारक अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर तकबीर अल्लाहू अकबर हज मुबारक अल्लाहू अकबर हबीजुल भाईजान जिंदाबाद हबीजुल भाईजान जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हज मुबारक अल्लाहू अकबर हज मुबारक अल्लाहू अकबर हबीजुल भाईजान जिंदाबाद हबीजुल भाईजान जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर 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 हबीजुल भाईजान जिंदाबाद हज मुबारक अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ जिंदाबाद मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मक्का शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर मदीना शरीफ अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर जिंदाबाद अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर
আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ লোকগুলো কই? আপনার দাঁড়ায় বলেছে কাল দোকানে এসে হয়ে যায়। আপনারা জানেন পায়ে হেঁটে পবিত্র মক্কা শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন বাঙালি যুবক নারায়ে তাকবীর। ক্যানিং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে আজকে হরিণখোলা থেকে রওনা দিয়েছেন এবং পাশাপাশি আপনার মায়াপুর কাবলে বা আরও পাশাপাশি যারা আছেন মুথুরাঙায় যারা আছেন আরামবাগ যারা আছেন আপনারা সহযোগিতা করবেন, রিসিভ করবেন ভাইকে, যাতে রাস্তায় কোনো অসুবিধা না হয় এবং সাথ দেবেন এটুকু আশা রাখি এবং আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবেন। এই আফিজুর রহমান ভাই বেরিয়েছেন, আপনারা যারা পাশাপাশি যারা আছেন সকলে ওনার সাথ দিয়ে ওনার যাত্রা নির্বিঘ্নে যাত্রা করার মতো তৌফিক দান করুন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আল্লাহ নির্বিঘ্নে যাত্রা সহজ হয়। এই মুহূর্তে হরিণখোলা থেকে রওনা দিয়েছে এবং হরিণখোলা বিরাটির পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন বলেছি নারে তাকবীর। বেরিয়েছে গো আমাদের হাফিজুর ভাই বিরাটি পেরিয়ে যাচ্ছে। একটু লোকজন নিয়ে একটু দাঁড়াও, ঠিক আছে, রিসিভ করে নেবে, আমি যাচ্ছি না বুঝলে তো, আমার একটু কাজ আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ একটু তোমরা কাবলে পর্যন্ত ওই দিকটা ছেড়ে দেবে, ওইদিকে মায়াপুর থেকে কিছু লোক চলে যাবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। শাহবাগ দিকে হ্যাঁ কোথায় আটা বাড়া ওই শাহবাগের প্রতীক্ষার কাছে বললো খরা ইফতার। নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। হজ মুবারক। আল্লাহু আকবার। হজ মুবারক। আল্লাহু আকবার। মক্কা শরীফ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার।